Hi, ma'am. Pwede ito mo ma-disturbo? Ha? Kaya mo? Nakoy content mo, picture. Pwede mo picturean? Eh, good sila, good sila. Okay, let's go dito. So, estudyante mo? Estudyante? Amis pila? Sige. Nakoy ano da? Akong favorite teacher da kay si Ma'am Kabunok. Kailan mo? Kailan mo niya Ma'am Kabunok? Alam mo? Kung saan mo na siya, be? Maestra ka dyan. Ano siya pangalan ni mo, ma'am? Daisy Me, ikaw? Emeras? Armia Mia. Ikaw? Divine. Taga-asa mo? Taga-diri na mo? Tracy. Sige. Picture ta. 1, 2, 3. Waki. Group hug. Smile. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Can we skip to the good part?